Good day, everyone. So I am Messel Rose Eliana, and I am the third reporter from Group 8. So at this moment, let us proceed to the problems of industrialization. So countries which became industrialized after England and had attained such economy were luckier. They used the technology and machines developed by the Industrial Revolution. So we all know that England is the first industrialized country. So ang mga countries nga ning sunod og ka-industrialized after England is makonsider nga mas swerte sila. Kay ano man because they kanang wala na sila nagkinahanglan nga sila pa mismo mo discover sa mga technology and machines kay na-discover naman og una sa England. Igo na lang silang ning adapt og ning imitate ana nga mga technology and machines. So British investments flowed in continental Europe. Their attitudes, values, and institutions were favorable to industrial development. So Max Weber, in his Protestant Ethics, claimed that the thrift and industry of the Protestants were the causes of the progress in Europe. So according to Max Weber, nga ang religion nga ay ang mga Protestants mo kuno ang ilahang attitudes mo'y nahimong kanang hinungdan nganong ninglambo ang Europe. And then he proved the direct correlation between the growth of capitalism and the Protestant religion. And likewise, the presence of colonies provided an advantage to the industrial pursuits of the colonizers. Such colonies became the suppliers of raw materials and labor and buyers of industrial products. So most of these countries are now the less developed nations. So kaning colonies mao ni ang mga countries nga gi-colonize sa mga colonizers, and most of the colonies sa mga highly developed countries kay kadtong mga less developed countries, especially sa Asia, and Philippines is one of that nga mga countries. So nahimong colony ang Philippines sa Spain og unsa pa tong mga country nga ning colonize. So kaning mga countries nga na-colonize kanang naka-take advantage ang mga highly developed countries ani kay nga naman ang kaning mga colonies nga nahimong kanang supplier sa mga highly developed countries sa mga raw materials nga ilang gikinahanglan para mag-manufacture og mga products, and then mostly pod sa mga workers kay mga katunggikan sa mga less developed countries. So for the less developed countries to industrialize their economies at this time is extremely difficult. So kanang di ba ang mga less developed countries is kanang nag-desire sila nga mahimong highly developed country, and then in order to achieve that kanang dili na sayon lisod pud na i-achieve. And then in addition to changing their values and institution and controlling their population explosion, they need massive capital to push vigorously their bid for industrialization. Nganong makaingon nga lisod kay kanang dili lang kay kanang ang values ug ang government mga institution mo ay kinahanglang utrohon sa mga less developed countries, kundi kinahanglan pod og massive nga capital para nga mo industrialize sila, kay dili man pwede nga walay kapital, di ba? Dili mahimo sa ginaingon na nga ang kwarta mo isumpay sa kinabuhi, dili man kalihok ang kanang country kung way kanang source, way kwarta, way kapital. Example, way mga machines, way financial nga kapital, way kwarta nga ika-put up ana, mao nang dili gid mahimong industrialized ang less developed country kung way dako nga kapital nga ibutang or gamiton. So the leaders of the third world countries have complained that foreign loans are too small to be able to fund their development programs. They also have criticized the interest rates of international financial institutions.
Many economic nationalists have alleged that foreign loans and bids are only for agricultural or rural development and not for industrial development. They claimed further that the international financial institutions are owned by the industrial countries, and even concluded that such institutions are tools for the multinational corporations. Another problem is the very keen competition in the market world for industrial products. So another problem of industrialization is ang kanang strong nga competition sa kanang nagkalain-laing industrial products in the market world. So the highly industrialized nations like the United States, Japan, England, France, and Germany have a great comparative advantage. So murag na nay competition nga nahitabo sa mga highly industrialized countries sa market world. Products of the factories of the newly industrializing countries face a very slim chance in the world market. So ang kadtong mga products nga gikan sa less developed countries is lesser pod ang kanang gamay ra og kanang chance or gamay ra kanang possibility nga ang kanang mga products mao'y unang ma-purchase sa mga tao kay dili man sikat or wala man known na nga countries. Mostly nga mga products nga kanang mahimo noong mo-boom sa world market is kadtong from the highly industrialized countries like mga products nga gikan sa US, sa Japan, or kasagaran mga made in China nga mga products. Such predicament is further aggravated by discriminatory trade practices of the industrial countries. They impose quotas, tariffs, and similar trade barriers against products coming from the less developed countries. So, samot hinuon nga ang mga products sa mga less developed countries is dili na mahimong kanang ma-purchase or kanang dili na wala nay muhinay ang kanang production what do you call that one, di na mahalin or di na matagaag pansin kay kanang i-impose man pud sa mga highly developed countries nga butangan og mga kanang tariffs kanang mag-impose sila nga ilang pabuhisan nga na mga quota nga kinahanglang i-achieve niya. Dili man na madali-dalig kanang achieve sa mga less developed countries kay lagi kanang dili dako ang ilahang per capita income. And the less developed countries cannot immediately retaliate because their economies are heavily dependent on the rich countries. Pero ang mga less developed countries dili mahimo na lang pud noon silang mapugos kay dili man sila makabalibad kay ang economy sa mga less developed countries mostly is nagdepend sa mga rich countries. So encourage foreign investments. A most likely alternative for a less developed country is to encourage foreign investments. Singapore became prosperous because of foreign investments. This also happens in Hong Kong. So there is one way nga kanang pwede may mga alternative sa mga less developed country aron nga mo progress kay maoning mag-encourage og foreign investments. Nahitabo ni sa Singapore nga kanang nay daghang mga foreigners nga mo invest sa ilahang country mong nahimong nakatabang nila nga mo progress ang ilahang country. So nahitabo pud na sa Hong Kong. However, in the experiences of many less developed countries, foreign investments have only improved the economic conditions of the multinational corporations and their local representatives. Pero kanang according sa mga kanang na-experience sa mga less developed countries, ang foreign investments is wa hinuon nakatabang nga mo progress ang ilahang country. Ang natabangan rin noon kay kadtong mga investors, kadtong mga multinational corporations nganing invest sila ray naka benefit, pero ang country itself ug ang mga tao is wala naka-benefit. The
The few countries which have achieved prosperity through foreign investments dictate the rules of the game. It is up to the investor to accept them or not. If not, then they have to find another country which is willing to be exploited. Under such arrangement, only the top government officials and other local business elite are benefited. The masses remain poor and deceived. So, sa ubang mga countries nga naka-achieve og prosperity or ning progress tungod sa investment is sila maoy nahimong kanang master sa kanang investment process kay kanang sila mo'y magbuot kung kanang usay pamaagi sa investment nga mahitabo nga na mo na kung dili mo sugot ang kanang nga country nga investan og ingana ra nga kanang certain amount is kanang mapugos og pangita tong uban katong mga mo invest unta nga country ug laing country nga willing nga kanang magpa-invest murag silbing ang katong country nga kanang investan unta maoy nahimong magbuot na sa kanang investment mahitabo dili na ang country nga ang mo invest unta moy nagbuot mo tong nahimo nga ning prosper tong nga mga countries, and Singapore is one of the examples of those countries. So foreign investment should be a stepping stone for industrial development. It should not be substitute for local private initiative and entrepreneurship. It should not compete with local investment. There are many areas of investment in which both foreign investor and the less developed country could gain mutual benefits. Precisely, they should be developed and not those which hamper the economic interest of the local industrialists. So instead nga ang foreign investment mahimo nga ka-competition sa local investment, dapat ang foreign investment usa nas mahimong stepping stone sa isa ka less developed country nga mo progress or mahimong industrialized country or maka-achieve og industrial development. So South Asian clamor for industrialization. So when we say clamor, it means kanang desire. Diba ang kasagaran sa mga South Asian countries na adinhi ang mga less developed countries. So most of the South Asian countries, they desire for industrialization. So the desire for industrialization persists among South Asian nations. Their leaders believe that it is the key to economic development and a solution to the eradication of poverty. The political leaders and their economic planners of the said region equate the high living standard of the developed countries with industrialization. So moong kanang kasagarang mga South Asian nations is nagdesire sila for industrialization because kanang ang mga leaders ana nga countries, they believe nga kanang ang industrialization is the ultimate key towards economic development. Maoy mahimong kanang solusyon para matuldukan ang problema sa kanang kalisod or poverty. Professor Gunnar Myrdal stated that the clamor for an industrial economy among the South Asian intellectual elite has been influenced by several factors. So according to Professor Gunnar Myrdal, nga the desire for the South Asian nations to achieve industrial development or economic development is influenced by several factors. So naay mga factors nga naka-influence nganong ang mga South Asian nations gusto silang mahimong industrialized countries. And these factors are as follows. The first one is the Industrial Revolution paved the way for the industrialization of Western countries. So nakita sa mga less developed countries nga ang Industrial Revolution nga nahitabo is kanang nakahimo sa mga Western countries or in European countries nga kanang ming progress sila or nakita nila nga ning usbong bitaw ang ilahang countries. Maong ang South Asian nations gusto po silang maka-experience og ingana. And the second is the rapid industrialization of the Soviet Union through central planning.
The third, the decline in the demand for raw materials and other agricultural products in the world markets. So since kanang murag ning hinay ang demand sa mga raw materials and agricultural products kay nahimo ng industrialized ang kanang kasagaran or ang mga kanang western countries, so dili most of them kanang makahimo na sila og kanang himo bitaw mga artificial nga raw materials, wala na silang kinahanglan og kadtong natural gyud. Mo na nga gusto pod sa mga South Asian nations nga mahimo silang industrialized country aron nga mahimo pod silang kanang mukusog og balik ang ilahang kanang market. And then the fourth one is the fast population growth and an increasing rate of unemployment. So kasagaran sa mga less developed countries is unemployed ang mga kanang citizens. Maong gusto pod ang mga less developed countries nga maka-experience og kanang industrialization. And then the high standard of living enjoyed by citizens of the industrial countries. So di ba kay ang less developed countries are poor countries, ang mga tao nga nagpuyo kay mga pobre. Unya, ang mga nagpuyo sa mga industrialized countries kay mga dato hayahay ang ilahang panginabuhi. That's why kanang nag-desire ang mga South Asian nations nga mahimong industrialized countries aron maka-experience pud sila og high standard of living. So the next is barriers to industrialization. South Asian leaders have been aware of the economic success of highly developed countries due to their industrialized economies. Hence, the aspiration for industrialization has not been forgotten. However, to imitate Western technology as a development strategy may not be correct. Conditions during the take-off stage of the now developed countries were different from the conditions which pervade the less developed countries in the region. For instance, during the industrialization process of the Western countries, there was no population explosion, and competition in the market world was not yet keen. So dili pud maayo nga kanang ang mga less developed countries is ilabitang sundugon ang pamaagi sa mga kanang highly developed countries sa ilahang paglambo, because dili man pareha og situation nga nahitabo kay kanang di ba, for example sa kanang western nga countries kanang during sa ilahang industrialization process, di ang ilahang country is kanang dili man over, dili man over ang ilang population, unlike sa mga less developed countries karon nga grabing daghana og tao or kanang nanay population explosion nga nahitabo. So kung i-adapt sa mga less developed countries ang pamaagi sa mga industrialized countries karon is dili magtugma kay lahi man ilang pamaagi niya kung i-apply sa less developed countries karon nga kanang naay population explosion, so dili gyapon magkadimao kay lahi man og situation. Mong kinahanglan nga ang less developed countries mangita sila ilahang kaugalingong strategy kung unsaon nila nga mahimong industrialized country. It is noted that not a few conditions in many South Asian countries have not been favorable to industrialization. For instance, there has been inefficient public administration. So, there were reasons pod nganong nganong nahadlangan ang mga South Asian nations nga mahimong industrialized country kay naay mga kanang reasons nga kanang mga obstacles nga nahitabo sa ilahang kanang citizens, for example, or sa ilahang country as a whole. For example, the first one is there has been inefficient public administration. So ang kanang pamamalakad bitaw sa mga less developed countries is lahi sa mga industrialized countries karon, kay mostly sa less developed countries ang government kay kanang uso ang corruption na
Second is colonial economy is widespread. And the third is negative attitude towards work persists. So kanigyud kay kasagarang Asian is kanang saman tapuan. Kasagaran sa mga less developed countries, ang ilang citizens is kanang wala bito sila dili mo value sa time, unlike sa mga western countries nga grabe sila ka strict and discipline when it comes to kanang sa ilahang job or sa ilahang trabaho. And then there is conservatism in business enterprise. Wealth and income distribution is still unjust, and nepotism is very strong in both government and private sectors. So nepotism mahitabo gyud ni kasagaran sa mga kung naay gustong musod og trabaho kanang unahon gyud og hatag ang kisa tong kanang kadugo, relatives, friends, mo unahong hatag og pagtagad kanang dili fair bitaw ang employment nga mahitabo kay kasagaran kung ang politician kay na siya'y kanang friend nga gustong manarbaho, so unahon gyud niya friend mo nay nepotism. And then instead, there should be a new spirit of nationalism, efficiency, punctuality, labor mobility, discipline, and entrepreneurial propensity. So instead nga kana mo'y mahimong attitude sa mga or mahitabo nga kanang values sa mga less developed countries, kinahanglan nga kung gusto silang mahimong industrialized country, dapat kanang dili lang bitaw iasa sa technology kundi ibutang pud ilang kaugalingon nga kinahanglan nga na dapat efficient, punctual, dapat disciplined ang mga So in his 10-year survey of South Asian conditions, Myrdal gave his observations on the region's dream of industrialization. So according to Professor Gunnar Myrdal, na siya mga naobserbahan sa mga kanang South Asian conditions nganong dili sila mo prosper. First is there is an unskilled labor force and a small inexperienced managerial resource. So kanang dili pa completely equipped or dili pa equipped enough ang mga kanang ang human resource para ana or dili kanang kay ari manggod sa kasagaran manggong mga tao sa less developed countries is mga illiterate or wala sila kanang wala gihatagan og pagtagad og dako ang education. That's why kanang unskilled or dili equipped enough ang mga tao para ana nga trabaho. And then rapid industrialization will not generate sufficient employment. It may be even negative if modern industry will compete with traditional labor-intensive manufacturing. There is inadequate logistic support such as power, transport, and communication facilities. Also, not all raw materials for industrialization are locally available. So, inefficient or kulang, inadequate ang kanang transport o communication facilities sa mga less developed countries. And then existing social, economic, cultural, and political institutions are not favorable to development. So ang current or ang kanang ni-exist karon nga social, economic, cultural, and political nga institutions is dili siya kanang dili siya favorable to development. Kaysa ako nang giingon ganina nga ang institution or ang government institution sa mga less developed countries kasagaran kanang corrupt. And then attitudes and values are likewise not suitable to industrialization. Samot na ang attitudes and values sa mga citizens. Nevertheless, Myrdal did not discourage the South Asian countries in their industrialization drive. So bisan og ingana ang kanang attitudes and institutions sa mga less developed countries,
wala gihapon gi-discourage ni Myrdal nga mohunong sila sa ilahang desire for industrialization. Instead, he proposed that such economic pursuit should be complemented with mass education and public health programs. Ihanong gi-encourage pa nga dapat paghatagan pagtagad ang education og public health programs. And in addition, he suggested that the bid for industrialization should be supported by the development of other fields of the economy. Myrdal stated that vigorous policy measures should be aimed towards improving labor utilization and productivity in other sectors, especially in agriculture, which is the largest and the most important sector in a less developed economy. So gi-encourage ni Myrdal nga kanang mas hatagan gyud og pagtagad ang agricultural sector because mao ni siya kanang foundation sa mga less developed countries towards industrial revolution. Kay diha man magsugod nga mahimong mo progress ang isa ka country kung kanang hatagan kung ning progress ang ilahang agricultural sector. And that's all. For the next kanang topic, I will give the floor to Ms. Jessica Marantos.